Agoo pala. Ito yung ano, parang baklaran dito sa Agoo. We're going up here. Ay, ganda na. Enjoy your shopping. Magkano sa bumita? 3.7. Isang kilo? Opo, isang kilo. Ay, nakasunod ka na pala. Magkano sa tahong niya, ate? 100 na lang. 100? Nakabuk na. Do you want the yellow or the red? Pag hindi matamis, babalik ka. Mas papasahin ko ito. Finish yarn. Chef yarn. Masarap! 이거는 원래야. 저거 끝이야. Mixture of salt and pepper. Ano, plate. Prepare natin. Mallows. Giving time. Oh! Ano yun dyan? Gigrill. Oh, ikaw. Charan! Good. Kensya na? Good siya? Yes. Rate 1 to 10. 9. 9. Wow! Can I try? Cool. Sarap. How about you, Diggy? Nana? Ayun na po. The deep. Dahil yan, labas ang manginginom. This. Okay na, ina-ina. Luto-luto muna tayo. Perfect. Scrambled egg with potato. Yung breakfast, ah. Made it. Time. Drinks na juice. Oh. Ala, di kaya. Ha? Give me ano? Oh, Pipi! Wait! Nana will pee. Manggata. Thank you po. 20 pesos. Good job. Okay. Ande? Ande? Ganun. Dito muna pa. 250 pesos here in a floating balsa. Buti na lang may sapatos ako. Oh. And we took With doggy. Ano? Kagulo? Yan. Or pap.